So karon sayo di ko ni mata kay walay klase. Basta wala magay klase labi nagdili ko mabisi, permigi ko mamatag sayo para lang gay mag-jogging. Manya lang pod babawi-bawi sa tong lawas. Pero bahalag makalimot tag mata basta dili ta makalimot og kaon. Kay lisod ni mag-jogging tawa tay kaon, mahagba tas dan. After na to mahuman og kaon, sulod ta sa tong sapatos. Lain pud kay mag-jogging ta magtiniil. Bitaw bay mas better man na if magsapatos ta if mag-jogging ta kay para dili man nakita tong tiil. Manghilamos sa deta day kay kalimot ko panghilamos da. Nya magkuha tagpan kay gutom pa kayo. So diri dapita galakaw sa ko padong sa eskina kay adto na ko mag-start og jogging. Ang kaganahan nako diri sa muaw bay kay wala kay hapit plastic makita. Kay halos tanang lubig gipitla ng sako para butngag basura. Mas daghan pa hinong marites diri kaysa sa basura. So diri dapita ga-start akong jogging kay sakto nahurot-hurot akong gikaon. Nya naabot ko sa eskina. Ang kaganahan man gud nako ngano mag-jogging kung buntag sayo bay kay nindot kay huyop sa hangin. Kay imbis na sington ta maughan na lang. Muna ko mama makapangutanan na lang if ga-jogging ba daw ko or wala. Kay mura ra daw ko wala gisingot. So nipahawi sa diri dapita kay hangak nagig kaayo. Maunang ganahan po ko mag-jogging sayo sa buntag bay kay mingaw kayo ang daan. Bisan pa mo balitok pagkakanapo diha, di gyapon ka maabtan og motor. Kay man naman ta palugsong patungas na punta. Dirin dapita bagi kapoy nako diri bay mong sabtan na ninyo ang angle sa kamera. Dirin dapita bay nihunong usa ko sa gilandslidean pag bagyong Tino. Actually sa kadaghang bakali diri bay first time pa ning galandslide dirin dapita. Mong amping ta kanunay bay. Finally nabalik na ko sa akong balay. Sakto kay pag human ako og jogging mo pasay pagsaka sa adlaw. Pag uli na ko bay nag-ilis ko kadiyot nya pagtan-aw nako sa gawas ninot man derong kabuntagon mauto na ko nahuna ko maglimpyo ka ako sa nataran aron sugtad ko ni mama mo laag unya bitaw bay permi man ko malimpyo sa among nataran every morning nya ako na siyang pundukon and ini kahapon kay ako siyang daoban para mga matay sa nilamok diri sa amo ang murag kumo kakidakon bitaw bay mas better man na ato i-maintain ang kalimpyon sa atong nataran kay if ever na atay bisita ang ilab yang una makita kay ang atong nataran kasi sa gawas sa kamang limpyo ba di sa kamang limpyo sa sulod. Nambot lang na lang gid nimo. After na upang limpyo, naligo na lampod ko kay baho na kay kong patay. After na nangawat kog sinsiyo sa pitaka sa kong mama, kay palit kog sito. Kili-kaya na ko ang soft drinks bay. Kay kung magsige kog soft drinks, dili ko magdugay sa kalibutan ani. Kiduhan ako pagpalit bay kay akong giapilan akong kuya. Nagkuha na po kog makaon-kaon bay kay para na ko'y maparik sa akong sito. Nagpalit kog makaon-kaon bay kay ganahan ko magtambay ato sa bungtod. Actually, every Sunday gid ko magatuan sa bungtod, labi na ko'y free time. Nya babaw ra pud sa mua. Bisag asa ka mulingi bay puro ginamanok imong makitaan. Kay mostly manggod sa mga yuta diri sa mua bay gitukuran og game farm. Pero pasalamat gyapon ko mga manok akong silingan bay kaysa sa mga maritis. Diring dapita bay maglagot ko bay kay daghan kay haik na sagbot. Pero sagdi lang worth it man sa ingatay saka sa babaw. Usually bay bagpans ko bay basta motungas ko diring dapita bay. Kay daghan kay mga amorsiko ug mga haik na sagbot. Pero karon ambot lang unsay nasud sa akong utok nganong nag-short ko. And finally bay naabot na kita sa tumoy. Ang kaganahan ako diri bay kay makita nimong syudad bay. Pero di lang makita sa kamera kay gamay man. Of course mo plus na din tabay kay gutom na kaayo, lami na kay kaon. Ang tawag diring dapita boy kay tayon. Pero sa kadugan ako sigari ay boy si kog sorry wala man gyud ko taya nakita. Bitaw ganahan kay ko diri dapita bay kay makita nimo ang sunset ug ang sunrise. Pero dili gid ko moari sayo sa buntag bay para nagay mo tan-aw sa sunrise. Kay ngit-ngit pa man nya na. So gatong batag bitin. Wala sa ko kasuway na paggabi kog uli. Kay ana ko mama tinggawas na nagmananap basta mo ngit-ngit na. Kay basig ako'y maaan og mananap kay nigawas ko sa banwa nga ngit-ngit. Nya karon man naman tag relapse paduna sa taon. Kay ari ra man ta para mo snack. Yan before ta mo uli mag-goodbye kita sa view kay basiglasan ni natong ari diri. So pag uli na ko bay way dugay-dugay na ilis din ko kay katon na kay akong lawas. Moadto na rin ta sa atong study room kay magbuhat as mga activities nga ipagpapas karon. Ako ni siyang gisiguro buhat bay kay nag-deadline naman siya. Nya sakit nako kay di man ko mobuhat o di mag-deadline na awaron. Diri dapita bay nagdali-dali na kog human ani bay kay gutom na kaayo bay. Finally makakaon lagi ko bay gutom nagikis tanan bay. Dire bay nigawa sa dita sa tulunggaan bay kay aron maghukad og kanon. So dire bay gakaon kog salida while katan-aw. Magdungan man ta mig kaon sa kong mama bay niya. Nauna siya kaon kay gigutom na daw siya kay dugay daw kay kunahuman. Pag human akong kaon bay ni ari di ko sa payag bay aron magpahili sa akong gikaon. Nya nakunahon ako bay. Lami man ikaw og pan. Away dugay-dugay laos dayon. So binangkal akong gipalit bay kay lami man ikaw og kagumko. Nya after na ako palit bay, aw balik na sa uli. So diring dapita bay napalandong sa tabay kay init kay daan bay ang gikapoy pugog drive.
So papadaw na ko sa mo bay ni hapit usa ko pangihi diri. Nya pagtan-aw na ko ninot man yung view diri di ay. Wa nagdugay ba ni balik na ko sa motorbike kay aron uli. So naala ni ko i-share gamay bay. While creating this vlog day bay na ko na-realize bay mauwag ko magkupot og cellphone nya mag video tubangan sa mga tao. Kay basig ila kong i-judge or ila kong kabuangan. Pero bay timan ibay dako kayong kalibutan bay. Dili na magbantay ang tibaw kalibutan nimo bay. So mao nang don't live in someone else's judgment. Instead, live your life kay kausar kita mabuhi aning kalibutan na bay. Mao to, bye-bye.